बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अल्फाज जो रिज़्क के बंद दरवाजे खोल दें। या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनी या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनी या रब्बी या रज़्ज़ाक़ 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 या रब्बी या नाफ़िअ 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 या रब्बी या नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी मिन फ़ज़्लिकल वासिअल हलालित तय्यिब रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बलागा लिद्दुन्या वल आखिरति सब्बन सब्बन हनीअन मरीआ मिन गैरि कद्दिन वला मन्निन मिन अहदिन मिन खल्क़िका इल्ला सअतन मिन फ़ज़्लिकल वासिअ फ़इन्नक क़ुल्त वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि फमिन फ़ज़लिक अस्अलु वमिन अतियतिक अस्अलु वमिन यदिकल मलअया अस्अल या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनी या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनी या रब्बी या रज़्ज़ाक़ 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 या रब्बी या नाफ़िअ या रब्बी या नाफ़िअ या रब्बी या नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी मिन फ़ज़्लिकल वासिअल हलालित तय्यिब रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बलागन लिद्दुन्या वल आखिरह सब्बन सब्बा हनीअन मरीअन मिन गैरि कद्दिन वला मन्निन मिन अहदिन मिन खल्क़िका इल्ला सअतन मिन फ़ज़्लिकल वासिअ फ़इन्नक क़ुल्त वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि फमिन फ़ज़लिक अस्अलु वमिन अतियतिक अस्अलु वमिन यदिकल मलअया अस्अलु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनी या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनिय्यु या रब्बी या गनी या रब्बी या रज़्ज़ाक़ 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 या रब्बी या नाफ़िअ 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 या रब्बी या नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी मिन फ़ज़्लिकल वासिअल हलालित तय्यिब रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बलागा
للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسألوا الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأ أسأل يا رب يا غني 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 يا رب يا رزاق 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 يا رب يا نافع يا رب يا نافع يا رب يا نافع اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسألوا الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأ أسأل يا رب يا غني 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 يا رب يا رزاق 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 يا رب يا نافع يا رب يا نافع يا رب يا نافع اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسألوا الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأ أسأل